Please subscribe my channel CHC Ladakh. شکیات نماز بارانو این و دی شکون گزو اغنیرس صحیح بچه سین دی بارانو ادرس دیرین انتا تفصیلا گفتگو بیان باشد. گاہ انسان چا اگر 2 رکعت بس دون لا یران ایک بس یا 2 بس ره شک چنکا تو که پیاقو باطل چچسین، یعنی کم از کم 2 رکعت کمپلیٹ سون تو پروش ازین ندی 2 رکعت کمپلیٹ سون سرگیاب نکولا شک چنکا تو ندی شک کن لخوچو زبانا راه حلیوت، لیکن ایک بس یا 2 بس ره شک چنکا تو که پیاقو چنجو باطلين ندارين نيران غا شكون يالون يري بياقو سهير شو انجاس انزربانا كي مثلا صادق سے بياق جبس احتياطي يا لان سے احتياطي بياق جبس يا سردسا هزاري كي بياقون صحيح باينتان دو اگر نيران شك چوك جبيبا بياقون يالون اتان شك چنتو مثلا داره الشاي فيغانوك يا دونا ظهرنا أسري بالانو چی شجو شک چوک اگر دی فيغانيانو يرا شک سومي صورت يانوك يرا دون لا حل يتكنين دی 4 رکعتیانو من يرا شک چنگاتوك دی 9 صورت يوت دیانو نا پہلا صورت پچین در بنا دے انسان پکی کھلا 2 نا 3 یانو شک چو دی شک ان کی سجدے گیپ نے یعنی دوسرا رکعتی سجدہ بس گیپ نا مثلا چیزو تشہودی کا یا مقام چکا کھوچی چوک شک چو چند 3 نا 2 نا 3 یانو شک چھ حالات پہ نو سجدے گیپ نا دی وقت پہ نو کھوز 3 पे का बिना जख से नची बचा जो 1 रकात एहतियाती फ्याक बार बचा सिन दोस्तों 2 ना 3 या नु सेक्शन तो लेकिन फ्याक पुचिन यारी जो बिपास से फ्याक है यानी बिपा रकात फ्याक पेशिन जोहर या अशा फ्याक इन या मसलन दरे यारा शख्सों चियानुक दूसरा सूरत पो 3 न 4 पहला चीज 2 न 3 यानुक दूसरा चीज जो 3 न 4 याना शक चोक दी शख्स छाना तो यरस ची बचा ना 4 पे के बिना जाचा ना मिसा यरस बिना ची जाचा ज्यादा पे के जाचा सिन दे मिसा यारा 2 न 3 का शक छाना ची के बिना जोगस 3 के बिना जोगस यारा 3 न 4 का शक छाना तो कम पे के बिना में जाचा ज्यादा के बिना जाचा जैसे यारा 3 न 4 के शक छाना तो 4 पे के बिना जाचा ची बचा जो लां से 1 रकात बचा एहतियाती फ्याक बचा या सादु से 2 रकात बचा यंदा पतर की मसलन रहेगा सादु से 2 रकात बनेगा तो दी 2 रकात पो 1 रकात लां से बाती बराबर शचजिन दी फिर सादु से रकात निस बार ताकि 1 रकात बराबर शत मीना तीसरा सूरत पची इंदर बना 2 ना 4 यानो शक छे 2 ना चीजो 4 यानो शक छे दी सूरत में 4 पे के बिना जा परगोस 2 रकात लां से बारगोस चा 2 न 4 दरमियान पे नुक चीज जो 2 रकात लो दी वजह से कि 2 रकात खोस लां से रकात बारगोस एहतियाती फ्या दूसरों 2 न 4 सेक्शन तो जबीर ऐसी सूरत पो 2 दोयानो न शक लेकिन 2 चीज जो सजदे गैप ने ना दूसरा रकात सजदे गैप ना आज दुन रस्म पहला रकात ना दूसरा रकात मुकम्मल मचा अगर शक छनगा तो फ्याक पो बातिलिन दुना मिंदी सूरत उनकी 1 2 3 4 यंदा बयान बसो चौथा चीज 2 3 4 शक छत सजदे गैप ना यानी दूसरा रकात सजदे गैप ना 2 3 4 बस शक छनगा तो दे वक्त पे नुक 2 रकात ची बचन जो यरस लां से फ्याक बचा सिन 2 रकात लांस फ्याक बचा सिन 2 रकात ची बचा सिन जो सादु से फ्याक रकात बचा सिन चाहे बना 2 न 4 दरमियान पे नुसम रकात फरक सुन जो 2 न 4 दरमियान पे नुक 2 रकात सुन 3 न 4 दरमियान
एक रकात फर्क सो, इसलिए यरस 2 लां से बचा, 2 सादुक से बचा, दियान इसका वारोशिन दो इन यरा सजदे गैप न का तो सजदे गैप न, लेकिन दी पांचवा सूरत पर 4 न 5 शक छो दो सजदे गैप न इन हम क़याम न दी गैप न बाकी सूरतुन क़यामी हालतन सजदे हालतन में पांचवा सूरत पर 4 न 5 यरा जिसों शक सो चाहे यरा सजदे सजदे शक सो कि दूसरा का कंप्लीट बस गैप न शख्स होगा 4 बस या 5 बस दी वक़्त पे ना फियाक बारोशस में बल्कि 4 पे के बिना शख्स ना सजदा हिकताना सच्चा से दी 5 पे रा चीन जो सजदे अपना 6 7 8 9 दी सूरत यरा क़याम हालत नुक्शा शख्स का तो मसलन दर छठा सूरत पे चीन की यरा 4 न 5 शख्स 4 बस या 5 बस दरे क़याम हालत नुक दे वक़्त पे चिबाशिन एक रकात चिबाशिन जो यरस रात से बचा एहतियाती या यरस सादु से रकात नीज बचा 204 न 5 अनुशा छना तो क़यामी हालत पे नुक या दीर यमना यरा 3 न 5 शख्स होगा 3 बस या 5 बस रे दूंगा मत चेंज जो चौथा रकात फियान न कि दूसरा न तीसरा नुक शाना 3 न 5 या शख्स हो दे वक़्त पे यरस क़यामी हालत न 2 रकात यरश जो लां से फियाक रकात नीज बोस 3 न 4 5 3 न 4 5 या शख्स हो दे सूरत पे यरश बचा जो लां से यहाँ फियाक रकात नीज बचा अगर 3 4 5 या शख्स छना तो आखिरी सूरत पे चीज 5 न 6 शख्स दे वक़्त पे यरस एक रकात बचा जो यरस एहतियाती फियाक बचा चाना 2 यरा गिनतियां छोंचे के पेचीदार योद खनिन लेकिन गा यरा शक 3 न 4 शक तो ज्यादा के बिना जक्चासिन अब ज्यादा का न एल्तिक पर यरा चामची यरा बाकी से नदी है सब यरा फियाक बोझचासिन मसलन दे यरा सादु न तो 2 रकात बोझर बचाई दरबा सादु से फियाक पो 2 रकात एक रकात में बराबर 6 में 7 या मारसा खाजी के यरा मिसाल लां से फियाक बोझचासिन सादु से फियाक दो ची का दरबा चे में यरा स्किल रकात मामू यरा चीज़ जो बाकी से दी वजह से का दोनों का मुतमिना इसलिए इंशाल्लाह दे सूरत यंतसियत बोस वहम दो नरी फियानुना लेक्सन अहमिन वहम मुश्किल न पेजदे इन मत मसले गिन या दुआ यंता या दोबारा रुजू बना चा मुश्किल में अगर मशहूर की सूरत यानुक इंशाल्लाह यंता भी से समझाइए बेट या इंशाल्लाह दिल का में यंता एहतियाती फियाक लां से एहतियाती फियाक बोझस सादुक से एहतियाती फियाक बोझस नि एहतियाती फियाक नियत पर बचासिन एहतियाती फियाक नाम बचासिन एहतियात फियाक बहुत भी तरीक़ा दी बारे में होते जनता उसके तफसीलन गुफ्तगू बेत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।